Diyosing ko yung barbula mo doon. Hi guys. Okay na. Yung dalawang buwan. Napa-andar na. Ang susunod nito wiring naman. Tropa, hi ka muna sa vlogs. Hi vlogs. Hi, vlogs. Welcome to my guys. Okay na, kompleto na. Hindi pa pala. Ayun pa pala yun. Kukompletuhin na lang. Tropa, tabunan mo yan, tropa.